Karon, I'm requesting everybody to please stand and let us open our Bibles in the book of Isaiah, chapter 43. Isaiah chapter 43. This is a very good verse to meditate on, especially karon nga tuig. Ang mga Inchik, nag-celebrate sila sa ilahang ginatawag Chinese New Year. And this is a good reminder to ponder on, especially karon nga bago nga tuig, kung sa atong himuon, unsa atong setting sa atong kasing-kasing, unsay setting sa atong hunahuna. Because I know there are a lot of baggage sa atong kinabuhi nga mo na nahimong hinungdan nga bugat ang pag-forward nato, ilabi na atong ma-experience ang mga panalangin diha sa atong Dios. Isaiah chapter 43 verse 15, I will read it loudly. Basahan ninyo sa hilom. Starting in verse 15, we will end up in verse 19. Isaiah chapter 43, verse 15, it says here, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus saith the Lord, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters, which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise. They are extinct, they are quenched as tow. Verse 18, remember ye not the former things, neither consider the old thing, the things of old. Behold, I will do a new thing. Amen kayo? Kini pa lang, para karon sa atong karon tuiga, ang deklarasyon sa atong Ginoo, behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ang panalangin sa Ginoo karon nga tuig, dili nato na mapugnan, muabot gyud na siya. It's a matter of our settings atong kasing-kasing o hunahuna nga madawat day nato na siya outright. So karon nga adlaw atong pamalandungan from the book of Isaiah, the titles focus on God, not on the former things. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord, nagapasalamat kami karon nga takna for this opportunity nga mong gihatag kanamo nga kami nagkatapok sa pagsimba ug sa pagbalik sa tanan dungog himaya nga imong gihatag kanamo for the past week. Lord, this month is November and paspas kay dagan sa panahon. But Lord, thank you for these verses that will encourage us, will empower us, will remind us na Lord, we should focus on you and not on other things. And we will do our part to be a blessing sa among trabaho, sa among responsibilidad, nga ikaw perminti ang nasa sentro niini. Lord, I am praying that you will forgive us to all the trespasses that we have done and fill us with the Holy Spirit para imong pulong karon Amahan, mahimong panalangin sa matag usa kanamo. And may these words, your words, O God, will inspire us for the coming days until your coming. Amahan, gamita o sa bako may tili karon nga takna sa paghatod sa imong pulong. And Lord, akong pag-ampo nga tanggala ang mga kabugaton nga nasa among kasing-kasing. Mga kapungot, mga kalagot, mga dili may nga impluwensya, panghuna-huna, nga ginahatag kanamo, gina-impluwensyan kami ni Satanas ug ang mga unclean spirits. And Lord, for this day also, I am praying as we start on giving for our building fund. Lord, speak to the hearts of everyone that this is for your glory and not for ours. And that we may give abundantly and generously for you, O God. Amahan, sa mga kaubanan namo nga wala diri karon, maybe because they are suffering from physical pain or spiritual pain, Lord, I'm praying in the name of Jesus Christ that you will visit them and heal them so that amo sila makauban this coming Sunday.
And Lord, ay tuguti si Satanas nga magakasamok, magadistorbo sa among panimbahon karon, and I'm casting them out in the name of Jesus Christ. And Lord, cover us with the precious blood ni Jesus Christ. Kinitalan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balaan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik ka mo sa paglingkod. Kining year 2024, no? Ginatawag sa Chinese nga feng shui is year of the dragon, no? Which is very lucky daw karon nga tuig, no? But I would say we are already blessed even if wala pa ning mga feng shui or other pamaagi sa kalibutanon, as what Mark chapter 5 says, Mark chapter 7 says, traditions of man. As our verse says in verse number 15, it says here, I am the Lord your God, the Holy One, the Creator of Israel, your King. Our God is already enough. We don't need those lucky charms. We don't need those things nga i-assemble nato sa atong balay to bring and to let that luck and abundance nga musulod sa atong kinabuhi, sa atong panimalay. We already have God. We already have Jesus Christ. The thing is, diya bata nakafocus o basin sa ubang butang that we think mao ni ang gamiton sa Ginoo. But God said, I am the Lord, your Holy One, the Creator. What does it mean? God creates this world. How about our opportunities? Siya ang nag-create, usab niya na. Year 2024 is a year of many great things to come para sa mga Kristohanon. Believe on that. We have a lot of opportunities nga maabotay karon nga tuig. Even ako, excited kay ko para sa atong simbahan. Never mind na para sa akong kaugaling personally, but para sa atong church, I am really excited. No? If you observe, I have been so busy for the last month and this month. No? Because of these things nga gina-align sa Ginoo ang akong mga pagampo. And I am positive and I am sure that this, not just this year, but the coming years to come, that God will bless His work, His ministry here abundantly. And sa was usab kamo, kita nga membro ni ini nga iglesia. Dili man gud mahimo nga iglesia lang nga ang panalanginan sa Ginoo, as well usab ang membro tanan dili lang kay ikaw but tanang membro sa imong pamilya. 2024 is a year of many great things to come. And also on 2024 is a reminder usab kanato from the years we have gone through that we are so blessed. Pahinumdum sa tuig 2024 from 2020, 2021, 2022 ug 2023 nga kung naata diri karon kung buhi pa ka, God has a great plan for you, not just for His ministry, but for your family as well. Ug mo natong timanan, we are here not because of our own, but because of the grace of God. Grasya sa Ginoo nga naata diri karon. Dili disgrasya. Kaya nga naman, daghang biagyapong Kristohanon, tutuhon aning sortihan, no? Malasa, no? No. Sa iyong sa Lamentations, it is of God's faithfulness. Ngayang ginarenew every morning. Great is our God's faithfulness sa atong kinabuhi. Kanang pagkatulog, that is our own will. Pero ang pagmata, kabubot-o na sa Ginoo. Mo na itong timanan, pila ka kabukarong adlaw ang wala ka mata. Kaya nga naman, gitawag na sa atong Ginoo or nipahulay na. Pero karon nga adlaw, nga ning mata ka, dili na atong kabubot-on, but kabubot-on na sa atong Ginoo. Not just a reminder of forthcoming blessings karon nga tuig, but as well as remembrance kanato sa milabay nga pandemic. Kabalo ko daghan sa to ang na-stress atong mga panahon na. Kaya nga naman,
Nawad ang trabaho atong bana, nawad ang trabaho atong asawa, nawad ang tag-income, unsa na lang atong kaunon, unsa na lang nato pag-survive, maskin pa og ang bangko na sila'y sa tawag na consideration nga tungod aning pandemic, di sa sila maningil. Pero pagbalik baya sa atong pagpanarbaho, nagtapunog na ino atong mga balayro nun. No? Gani, ditong panahon na nag-increase ang kaning ginatawag og mental health issues. Dili bagud ta ma-stress even kita. But we should remember, as what God said, I am the Lord, your Holy One. And these are the times that we have to be reminded nga kung ikaw na adiri karon, it is a reminder kung kinsa ang hari sa atong kinabuhi o kinsa ang maghimo o mag-create of opportunities and blessings kanato karon na tuig. Ug di po nato malikayan from the years that have gone, although we are hopeful for this year, that God also allowed heartaches, discouragements, and troubles. Kung gialaw sa Ginoo nga kita masakitan, kita maghilak, kita maguol, kita ma-stress, kung gialaw na sa Ginoo, it is not nga gusto sa Ginoo that we will be put down. Dili gusto sa Ginoo nga kita ma-down, ma-discourage, or malugmok, or mawala sa pagpangalagad. Kung gialaw na sa Ginoo for us to bring up nga magpadayon sa pagpangalagad, magpadayon sa pagsimba sa atong Ginoo. Remember our message last Sunday? Kung naay mga barko nagisakyan sa atong Ginoo, ug naapoy nagsunod ng mga gagmayng barko nga wala dito ang atong Ginoo. Sa dihang ning labang sila sa bagyo, kisa may nakalabang, tanan ba sila? Wala. Only that ship where Jesus Christ is, o kauban atong mga tao nga ning sakay dito nga barko, kauban usab ang atong Ginoo ug ang mga disipulo. Mousab na sa atong kinabuhi nga kita galawig sa matag adlaw nga tanan, and we should make sure that we will declare that in our lives only Jesus Christ is our God, our Holy One, because He is the only Creator of everything that we need diri sa kalibutan. Kitang tanan ng inahanglan opportunity. Kitang tanan ng inahanglan og second chances. Kitang tanan ng inahanglan og panalangin. Kitang tanan gusto mo asenso. But the question is, naka-focus ba kita totally diha sa atong Ginoo? Sometimes God will let us experience darkness. Kaya para ma-appreciate nato unsa ang kahayag diha kauban kang Ginoong Kristo. Ginapa-experience ato sa Ginoo ang kasakit so that atong ma-appreciate ang healing. No? We cannot appreciate healing if there will be no pain or illness. We can never appreciate joy and happiness when there is no sadness. And dili na to ma-experience, ma-appreciate ang grasya o kaluoy sa Ginoo kung atong kinabuhi perpekto. And this is the very reason if our life is not perfect, so that we will appreciate God's mercy and grace. And difficulties and hardships, mao na mga butang nga panghitabo sa atong kinabuhi nga mas mahimutang lig-on. We become stronger. We become wiser. Ang atong dependence dili sa atong Ginoo ug ang atong pagsalig, pagtuo diha sa atoang Ginoo dili sa atong kagalingan. That is why the Word of God reminds us in the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, these three things nga sa matag adlaw nato dapat himuon. Ingon diha 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, rejoice evermore. Rejoice evermore because there are times sa atong kinabuhi. Dili perpekto atong kinabuhi. Naay panahon nga kita masulupod, kita masakitan, kita maghilak. But God said, rejoice evermore.
Because rejoicing evermore, maunay commandment, maunay sugo sa atong Ginoo. Maskin unsa kasakit, kapait ang atong sitwasyon, ang imong sitwasyon, God said, rejoice evermore. Walay panahon na sigig reklamo, sigig yaw-yaw, sigig bagutbot. But God said, rejoice evermore. Pastor, lisod kayo, magmaya, magmalipayon, despite na ining problema, despite ni mga utang, despite na ining mga kaguol nga akong ginatubang, kaaway, nga sigig pandaot sa ako, Pastor, unsaon ako ni. Just follow what God said. Rejoice evermore. I know we have a lot of things to complain sa atong kinabuhi. Tinood na siya. Even ako, kung magyaw-yaw lang, magreklamo lang, perting daghana. Perting daghana yun. But I have no time for that because God said, rejoice evermore. In verse 17, not just rejoice evermore, but God said, pray without ceasing. Meaning, constantly communication sa atong Ginoo. Diya na to isaysay unsa ang ato ang gusto isulti sa Ginoo tanan. Walay pagpugong isulti tanan. Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things. In the New Testament, God said, the prayer of a just man availeth much. Dagag mahimo ang pag-ampo, labi na kung kita nagtinarong diha at tubangan sa atong Ginoo. This month lang, earlier this month, sa diyang dito ko sa Manila. It so happened nga naiisa sa atong mga sympathizer nga nagpaampo sa kuha. Padulong siya sa Canada. And although na siya visa, pero wala pa yang kanang ginatawag og polo. I don't know what's the meaning of that. No? Something arrangement sa employer, kung asa siya mo trabaho, and sa government. And it has been running months. No? Although na siya visa, pero di pa siya kalupad. So since nakabalo siya nga na ako dito, ning apa siya sa lugar nga naasa ko sa Bataan. And she was pouring her heart out. Pastor, Tagalog man ako, nabisayaon ha. Kanang nag-uul na kay ko, unsaon na ako ni. No? Naglibog na siya, unsaon na ako ni. And so I opened my Bible. That night, we had a devotional. I opened my Bible in the book of Acts chapter 1. Remember this book? Acts chapter 1? Sa dihang wala na si Jesus Christ. Tuan na sa langit. And what remains sa ilahang nga kauban, there are only 120. The Word of God specifies on that. From 1,000, from 5,000, from 10,000, sila nga crowd, sa diyang napa si Jesus Christ, sa diyang wala na si Jesus Christ, ning kayod na pabalik sa langit, 120 na lang sila kabuk na bilin, and they don't know what to do. Wala na sila idea on sa himon. And you know what they did? This is also our message, di ba? From a couple of Sundays ago. Nag-ampo sila. Nag-ampo sila. O sa diyang paghuman nila nag-ampo, nitindog si Peter, anak si Peter, kini ang dapat natong himon sulti sa Biblia. And this is the reason why God wants us to rejoice evermore and never cease to pray. And when the Word of God says, pray without ceasing, dili kay kanang pag-ampo lang sa pagkaon, but fervent prayer, serious talking sa atong Ginoo, serious conversation sa atong Ginoo. Because I know, daghan tag kabug-aton, daghan tag kabalaka. Ug kanang kabalaka, ug di nato tumanon ang gisulti sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 pa lang, pildi na ta. Kana bito atong kaaway nga naisahan ta. Ana ka, ako may nalamangan, pero nganong sige man siya katawa, nganong ako may nag-uol. Kaya nga naman,
Wala nimo gituman. Wala na to gituman ang gisulti sa Biblia. Pagmaya, pagkalipay, ayaw undang niya na. Kung naisahan ka, so be it. Do you think ang atong Ginoo buta o bungol nga dili ka balusan? God said, vengeance is mine, saith the Lord. Ayaw ka balaka kung nalamangan ka. Dili buta ang atong Ginoo that will not redeem you from that shame, from that downfall. Just follow as what God said. Rejoice evermore, pray without ceasing, and in verse 18, in everything give thanks. Sa tanang panahon, magpasalamat. Kaya nga naman, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Philippians chapter 4 verse 4. The Word of God says again, if you are feeling down, if you are feeling discouraged, if you are feeling stressed sa imong kinabuhi, God said, rejoice in the Lord always. Ug mahurot, unsa ingon? And again, I say, rejoice! Pagkalipay, diha sa atong Ginoo, dili na siya pinugsanay nga kalipay. Because when you know, unsay plano sa Ginoo, kabalo ka nga di ka pasagdan sa Ginoo, mao na magkalipay ka maskin pa nakas tunga-tunga sa bagyo niini nga kinabuhi. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Usay manggod maingon ta nga pastor ninduta na imong giingon pero lahi man gud na pastor pag ikaw ang nasa akong sitwasyon. Yes, tinuod na siya. Tinuod na imong giingon. But what can we do? But we have to follow unsay gisulti sa Biblia. Kay mao man ni atong ginasunod. Even gani ang disciples, sadyang wala na si Jesus Christ. Kani ang ilahang gisunod. This needs must to be fulfilled as what in the book of Acts says. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful. Timan-an nato, unsa man na atong sitwasyon, unsa man na atong kagool, ang kabugaton, nga naa ka nato. Remember, dili ialaw sa Ginoo because God is faithful. Saying diri, who will not suffer? Who will not suffer you to be tempted above ye that are able? Dili allow sa Ginoo nga ma-discourage ka. Dili allow sa Ginoo nga muundang ka sa pagpangalagad. Dili gusto ang Ginoo nga muundang ka sa imong pagkamanginatago niini nga buluhaton, sa imong panahon, sa imong oras para sa mahimaya. Kung naamay ni undang, dili na kabubuton sa Ginoo, kabubuton naan ng tawhana. O bitaw, painumdum sa to sa Ginoo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. In the book of Colossians, what does God say? Set your affection on things above, not set your affection on the enemy nga imo makita. Do not set your affection sa ubang tao nga nagakos sa imo og envy. Do not set your affection sa ubang tao nga nagkos sa imo nga mo-fail ka sa pagpangalagad. But God said, set your affection on things above, not on things on earth. Uni pa inumdum sa tuwa. Unang bersikulo pa lang sa Isaiah 43 verse 15. Remember who is the Creator. Creator of opportunities. Creator of our blessings. Creator of good things sa atong kinabuhi. Who is it? God said, I am the Lord, your Holy One. And in 2 Timothy chapter 2, verse 3. Ang singo sa Ginoo sa to, every time nga naatay pagsulay, every time nga naatay kabugaton, naatay problema, no time for paluiluoy or ano,
But God said, 2 Timothy chapter 2 verse 3, therefore, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Timani, sundalo ta sa atong Ginoo, fighter ta. Kano sa man from the Old Testament nga gipasulong sa Ginoo ang iyang mga sundalo na sila mismo nagka-gidlay, nagkalisod. Sa panahon pa lang ni Joshua, ni isa ka dugo nabay ning ula sila sa diyang sulong sila sa walls of Jericho. Unsa ra may instruction sa Ginoo sila ha? Pag-ampo mo, tuyukin na inyong kaaway na inyong problema. Did they draw their sword sa ilang kalaban? Wala. And this is why today, from the book of Thessalonians, rejoice evermore, pray without ceasing, and in everything give thanks, for this is the will of God sa atong kinabuhi. And in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, God is faithful that we should not be tempted nga mag-backslide, that we should not be tempted nga muundang sa pagpangalagad. Because our God is faithful. No matter how difficult and how hard our life is, kaya sa manggod, pag ma-overwhelm ito sa atong problema, labi na itong mga previous years nga nilabay, na yung mga nakalamang sa atua, na yung nakapasakit sa atua, nahitabo sa ilahatan nag-focus anang problema nga atong ginalantaw o dili sa Ginoo nga may magsulbad ana atong problema. Mubitaw ni pahimang no sa tono kining verse 15 pa lang. Maskin unsa kadako sa atong problema, maskin unsa kabugat sa atong ginabati, there is always victory after ni ana. Labi na kita nga nasa pagpangalagad sa Ginoo. So may pahimang sa book of Romans chapter 8, greater is He that is in you than he that is in this world. We are already victorious. Dili gusto sa Ginoo nga mag-focus ta na atong problema. But we should focus on the problem solver. Kisa may atong problem solver? Ang atong Ginoo. That is why we feel down, we feel angry, we feel anxious, we are stressed, kaya ano man, we are focusing on our problem, not on the problem solver. When we focus on problems, malagot ta, saputon ta, and we are feeling lost. Kaya nga naman, pinakauna, di lang kaya atong kasing-kasing, ba't ang atong hunahuna, wala di akang Kristo, ba't na aning mga butanga, nga makapalugmok sa ato In James chapter 1, verse 2, open your Bibles in the book of James chapter 1, and it says here in verse 2, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Atong ikalipay, if you're immersed in different problems, in different challenges atong kinabuhi, because it is where ma-experience nato ang grasya ug kaluoy sa Ginoo, unsaon ta niya pagluwas. In verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. This is the reason kung anong dali ta masuko, nganong dali ta saputon, nganong dali ta malagot, because we lack patience. Kaya gusto nato sulbaron din ang problema, but that is not how God works in our lives. But God said, be patient, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks. Pero say wala ta ana, kaya nga naman, wala ta nakafocus atong Ginoo, wala atong hunahuna sa atong Ginoo, atong kasing-kasing layo sa atong Ginoo. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Verse 4, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting
nothing. If you want to be perfect, i-surrender sa Ginoo na atong kabalaka. Ha? That impatience, iampo sa Ginoo na, Lord, tanggalan ni palihog. And it is where we will become perfect at tubangan sa atong Ginoo. In verse 5, if any of you lack wisdom, saingon, let him ask of God. The principle is very simple. The formula is very simple. Kita lang ang naghimog complication sa atong kinabuhi, nga atong problema, masulbad na unta ni, pero nahitabo, nag-create na po taglaing problema. Di ba inana nahitabo? Sa diyang we try to solve our problems, it creates another problem. Now what we will do? Focus on God, have your mind set on God, and ask wisdom from God. Verse 6, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Wala ta gitagaan sa Ginoo og kabalaka, kalibog, confusion. Our God is not a God of confusion. He's a God of certainty. Sigurado. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 1. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1. God said, now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. Pananali, panagtapok, devotional, pagsimba, pagampo. Kung sa itong benefit, in verse 2, that ye be not soon shaken in mind. Dili ka basta-basta makuyawan, dili ka basta-basta matarog, dili ka basta-basta mataranta. Kaya nga kasagaran sa tapog na problema, mataranta, makuyawan, unsaon na po nako ni Ron. No! Pero sa ingon sa Ginoo, simba, ampo, pagkalipay, because the benefit of doing that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that day of Christ is at hand. Atong timan-an ang dagan sa atong kinabuhi. Nana sa atong Ginoo, na tay kabalakanana. Ug nay problema, pasalamati, Lord, this is an opportunity for me to witness your grace and mercy again. Thank you, Lord. And I will continue to rejoice, continue in praying, and continue in thanksgiving. Muna gusto sa atong Ginoo, 1 Corinthians chapter 2, verse 16. 1 Corinthians chapter 2, verse 16, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. We should know this. Kung layo ang atong kasing-kasing, atong hunahuna sa atong Ginoo. Mo na giingon, no? Ang Kristohano nga dili sigsimba, mahimong misdemeanor. Mahimong ma-miss na niya ang pagsimba, and mas mahimo pa siyang mean sa iyahang kaugalingon. The more manggod nga dili ta magpadol sa Ginoo, the more nga dili nato ma-miss kining inani nga gathering. But every time we look forward on it, the more tang excited. Are we excited to be here today? Amen? Mo ni giingon, who hath the mind of Christ? Kita, Kristohanon. Let's go back sa tuang text verse. Isaiah 43 verse 15. Starting from verse 15 hantod sa verse 17. There are three things nga atong dapat timan-an diri. Number one, our God, sa akong gigawin is our Creator, the Creator. Creator of our opportunities, Creator of our blessings, Creator of good things sa atong kinabuhi. Secondly,
maker of opportunities. He is not just creating, but also making opportunities sa atong kinabuhi. And we need that. And ikatulo, He is the protector and our defender. Take a look at this. Verse 15, I am the Lord your God, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Verse 16, thus saith the Lord, which maketh a way in the sea and a path in the mighty waters. There was this one time, sakay kog barko. Ako lang isa, no? Kaya na ako'y tuyo ato sa Palawan. Unya, nahotdan kog flight direct pa Palawan. So akong gihimo, nagbarko ko sa Dapitan, padulong sa Cebu, then nag-eroplano padulong sa Palawan. Sa diyang naglawig ang barko gikan sa Pulawan, Pulawan may tawagan ng pantalan sa Dapitan. Sa pantalan pa lang, ang color sa tubig is murag somewhat like murag inanaw, pero mas bluish, no? Very gentle sa mata, nindot kay sa mata. Og sa diyang paglarga na sa barko, galawig padulong na sa lalong, ang tubig dili na inana ang color, nagka darker and darker, nahimong blue, hantod nga nahimong dark blue, hantod nga kanang ngit-ngit nga blue, ug nahimo nang murag black, tanawon hadlok kay tanaw murag kag suyupon. Kaya mo, sarang maguning barko? 2 weeks ago bito, nagbanggaan na yung barko sa Mindoro. O would you think kakadlapad anang dagat, magbanggaan na pag yun ng barko? Inanausab sa atong kinabuhi, mas kinusaw na to, likay-likay anang mga tao nga makabikil sa tuwa, magpaduol magyudinoon, mas kinusaw na to, likay-likay, himog binuang, kay di ta gusto problema, na magyudihapoy problema mahitabo sa atong kinabuhi. Pero mo na giingon sa atong gibasa, as God assures us, thus saith the Lord, which maketh a way in the sea, and a path in mighty waters. Maskin unsa pa, kadako anang mga balod, problema, pagsulay, challenges sa atong Ginoo, God said, I will make a way that you will come through on that safely. Pila ka higayon sa atong kinabuhi since pandemic time that we have a lot of worries, stress, anxious sa atong kinabuhi. But at the end of the day, sa diyang nasolbad ang atong trabaho, magbisi na lang ka, hey Lord, salamat ha. Magkatawa ka ba? Lord, ikaw gid ato ba? Dili ako. Kaya kung ako pa lang, nabuang na gid ko, Lord. Ha? Pero nasulbad. Why? Kung sa itong Ginoo, I will make a way for you, even in mighty waters. In verse 17, which bringeth forth the chariot and horse, and the army and the power, they shall lie down together, they shall not rise, they are extinct, they are quenched as tow. Morning gingon, ngay katulong aparte, God is our protector, God is our defender. Mas kinunsawg atake sa tua na ginagamit si Satanas o ubang tao, na ginagamit si Satanas ng mga sitwasyon nga ma-discourage ta, pero ayaw. Because God will not allow that you will be quenched, you will be crushed. But God said, I will make a way for you. Mabito ako, excited ko karon nga tuig. Paabot lang, be patient. Be patient. In verse 18, muna ni mga mahimong hinungdan, kung anong instead mag-focus ta sa mga bagong panalangin mo abot, lahi ang atong attention. Verse 18, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Whatever happened to our lives in the past, I know natay mga kagahapon, na dili nimo ganahan balik-balikon, pero naagi panahon magpahinomdom sa imuha. Unsa advice atong Ginoo? Kalimti na to.
Wala na maayong mahimo sa imong kinabuhi karon. Ha? Whatever happened in the past, whether it be victory or defeat, God wants us to be nga mahimo na lang nato siya nga lesson and reminder. Kaya usahay manggod kining tao bitaw no? Dagang kay saog ka ng glory days nga ginahuna-huna. Mao na gusto sa mobalik pag una-unaan ng glory days because it is where that he feels good. Kaya nga naman, ang iyang current situation is not that good. Mao na, magsige og imagine, fantasy atong nahitabo sa una, inaani ko sa una. Pero nganong karon Lord, dili naman. And this is the very reason God said, remember ye not the former things. Kaya nga naman, there are things, good things to come, bag-ong nga blessings nga moabot, diha ka focus, dili itong mga glory days nimo or mga kasakit. It is not natong kalimtan, but ang sa ingon diri, remember. Wala gyud na Ginoo kalimtan, but remember. Remember those things. Kaya nga naman, sige taglingi. Wa taga tan-aw ang bagong panalangin na sa ato atubangan dili nato makuha dayon ba? Iyo sa tong Ginoo, sige kaglingi anang humana-mana. Mga karaan na siya nga victory, diri ka sa bag-o nga mga kadaugan sa imong kinabuhi. Ha? Kaya nga naman nahitabo, nahimong standstill ang ato ang kinabuhi. Kita mo anang nakagamit mo anang cellphone application ka ng Waze. Nasa option diha nga pwede ka mo report unsay update sa traffic. No, na light, na moderate, na pwede option dito nga standstill. Kanang standstill, makita nimo ang icon dito, emoticon, no? Pula kayo niya, gaaso-aso ang icon. Kaya nga naman, walay ganahan nga tao nga mag-stand still ang iyang kinabuhi. God wants us to move forward from a lot of blessings ang ihatag. Muna ako, I don't have time. Mga butang nga nahitabo from the past. Ya, sakit. Kaya nga naman, sige taghisgot, magsakit lang atong dughan, malagot, hinuon ka. Diba? But when you look forward sa panalangin ay hatag sa Ginoo, mahimo kang hopeful, mahimo kang joyful. You will always be happy. Ha? Mao na, pildi ka, ikaw pa ang gilamangan sa ubang tao, pero ikaw ang loser, kaya nga naman, you are not moving forward, you are not being forgiving. Ha? Forgiving, meaning, iuna ni mo hatag ba? Forgiving. Ihatag na, kalimti na. Ha? Sa itong adlaw to ha. Nangadtumig SM kay naigipalit si Gladys. O niya, as we're walking sa pathwalk, nalingaw ko nagtanaw sa mga mugs sa uban sakyanan. You know, lalaki. No? Mugs gina. Sakyanan. Sa diyang dol-dol namin sa entrance, niya na si Gladys ug kalit, uy, si nanay. Pero wa na, ninglabay na sila. Isog kag tinanawan. Siguro gitoy po sa Ginoo kita. Pero pag niya na si nanay, nilingi ko, sagod. Wala na, layo na. But I don't feel bad. I don't feel bad. I am worried na kung inani magpadayon, they will never experience the new blessing ay hatag sa Ginoo niini nga simbahan. Ha? Remember ye not the former things, neither consider. Kaya usahay sa atong decision manggod, atong kinakonsider na hitabo sa atong kinabuhi sa unang panahon. Yeah, we should consider it, but God said, ayaw magdwell diha because it will not do you good, but it will do you more harm. Ha? Kaya no, even si Isaiah nga nagsulat niini. Unsa ingon niya? Sa Isaiah chapter 40 verse 31. They that wait upon the Lord. Wala may naka-memorize. They that wait
upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kaya even si Isaiah, gipahinumduman sa Ginoo, ayaw na, sige hunahuna, ana imong past victory, ay na sige hunahuna, ana imong past failure. But look unto me, the author and the finisher of your faith. Naidagang panalangin ihatag sa Ginoo sa to karon na to eh. Aren't you excited about it? Amen? You should be excited about it. Sa mga bagong blessings ihatag sa Ginoo. Because our God is the great I am. You know what that means? Our present help. Our God is the great I am, not the great I was or the great I will. Dili inana atong Ginoo. Even ako bitaw, ma-amaze kay ko, giunsa sa Ginoo pag-provide ang among panginahanglanon. Katong Friday lungag si Abram. Last na lang nga takos. Pag human og live ni Brother Jim, gitunulan mig isa ka bag nga bugas, kuya wag mo provide sa Ginoo, no? Wala pa kay mi nakapaniud to. Last na to nga lungag na nagiabot nga isa ka bag nga bugas. Naapay sudan. Ngano man, the thing in the past is a remembrance. It is not nga itong kalimtan itong mga panghitabo. But we should always remember those things. That we have a lot of things to look forward to. Labi na panalangin niya ihatag sa Ginoo. Sa atuwa. Remember, our life did not end last year, 2023. Kaya kung nahuman pa itong kinabuhi, gilubong na ta, patay na ta, wala na plano ang Ginoo sa itong nga maayo for this year. But pasabot, kung buhi pa ta, kung buhi pa ka, God has a greater plan sa imong kinabuhi, ilabi na ang paghimaya sa iyang ngalan. Mao na itong i-anticipate. In verse 19, behold, take note on this, for this year, God said, I will do a new thing. God will do a new thing sa imong kinabuhi. Kanang imong gitagamtam karon nga panalangin, dili pa na mao. Nalipay na ganita ani atong bagong panalangin karon, January, February, naapay mo abot. Next month, God said, I will do a new thing. And we cannot stop it. So, now it shall spring forth. Shall you know it? Of course, we will know it. Kaya panalangin sa Ginoo, muabot o muabot yun. It depends. Usab sa imong faith. It depends usab sa imong attitude. It depends usab sa imong obedience. Diha sa atong Ginoo. Mubito na, dilipod pantay-pantay ang atong panalangin. Kaya naman, usahay. We are not better, but we are bitter. Mao na siya. Mao na, look forward. Focus sa atong Ginoo, not on the former things. Galatians chapter 2, verse 20. Galatians chapter 2, verse 20. As God says, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kung sa kalibutanan pa, sortiha, yun mo eh. Pero dili na mao ha. But you are blessed. Because God gave His life for you. And for this year, God said, I will do a new thing. Pastor, ninduta na, pero napamagay mga, dili na siya hamloy, pastor, nanay mga problema, nanay mga obstacles. Yes, tama ka. Pero sa ingon dire, sa last paragraph, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you know it?
Yeah. Muagi tag kasakit, muagi gihapon tag pagsulay, muagi gihapon kag kabugaton, muagi gihapon tag problema, pero sa inyo sa atong Ginoo, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Kasi maguna-una anak, kanang kapait nga imuhang gitagamtam karon ang inyo sa atong Ginoo, I will make a river in the midst of that desert sa imong kinabuhi. Stay focused on me. Para man gipangayo sa atong Ginoo. In Proverbs chapter 14 verse 12, unsa ingon diha? There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Are the ways of death. Muna di ta magbuot-buot, but stay focused lang sa atong Ginoo. John 14:6, Jesus saith, I am the way, the truth, and the life. Siya lang ang kamatuoran, siya lamang ang dalan, ug siya lamang ang ato ang paglaom sa kinabuhi. Mao na karon nga adlaw. In reality, ang kinabuhi nato dili biya lalim, dili sayon. Nagkalisod. Ano ang presyo sa bugas? Pating mahalan na ron. Sa una, ang krudo tagpila raman na, tag 30. Karon tagpila naman. Mahal kayo. Muna, if you will focus on the problems, muna, masuko ta, malago ta, mahimutang bitter. Kaya nga sa problem ta nag-focus. Unsa day, Pastor? We should focus on the problem solver. Do not focus on your circumstances, but focus on the one that will make you a favorable circumstance sa imong kinabuhi. And that is only through Jesus Christ. Magampo ta. Labing balaan og langit nun nga amahan. Lord, salamat sa imong mga pulong nga nagdasig, nagpahinumdum, ug nag-correct sa amo ang kasing-kasing nga usahay magulanon. Lord, daghang kamig mga pagsulay. But rather, we will focus on the circumstances, on these problems. We will focus on you, Lord, who is the problem solver. Lord, may those words nga mo nadungog karon will be a blessing and will add to our lives as our wisdom. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen.